ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਈ ਹੈ? ਚਲਾਓ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम, वो आप डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा लें। जी होया कि पहले कोई खुलासा दे दसो ना। वो खुलासा ये ना आपस में लड़ पड़े हैं कल और परसों, 2 दिन ना किसी अहमद भट्टी नाम के कादियानी ने ना वो फेवरेट 49 वाला जो मियाँ है ना उसको निकाली है गालियां। अच्छा, वो कह रहा है कि ये मिर्जा कादियानी ने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा शुरू से सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं सुना सकूंगा, बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, लेकिन आपको ना मैं शुरू से वो सुना देता हूँ। वो वीडियो कहाँ है, ये रही ये वो 3.5 GB की है ये वीडियो। ओए होए होए होए। अच्छा, कितनी देर की है टाइम? तकरीबन 57 मिनट की है। चलिए, अच्छा, तो वो ऐसा है कि YouTube पर कहीं अपलोड करके ना हाँ जी, उसका लिंक मुझे सेंड करें, फिर ठीक उसके है, अंदर एडिटिंग करके मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन वो जरा थोड़ा सा ये सुन लें कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। एक तो ये नजीर ए बोल रहा है, नजीर ए पतली आवाज वाला, और दूसरा जो है जो इतराज कर रहा है वो है अहमद भट्टी। वो कादियानी है, दोनों कादियानी है। मगर जिनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी और वो कबूल नहीं करते। हाँ, तो क्या है, वो कौन है? वो हम तो कबूल नहीं करते मिर्जा साहब की दावत को, ना हमने उनकी तस्दीक की है। कौन है उनके बारे में? कह रहा हम तो कबूल नहीं करते मिर्जा साहब की दावत को, ना ही हमने कबूल की है। ये कादियानी है, ये भी मुरब्बी है। वो कौन है? वो तो मिर्जा साहब ने लिखे है ना, तो मिर्जा साहब ने लिखे है। पर आपकी पढ़ तो लिया, पढ़ तो सुनाए, पढ़ तो लिया, वो पढ़ तो लिया भाई। कौन है, वो कौन लोग हैं, कंजरियों की औलाद है? हाँ, मिर्जा साहब ने यही लिखा है। हाँ, तो अभी आए हो ना बात, अभी अपना माइक भट्टी साहब, असल में इनके पास वो पर्ची है 2 लानों की, इसके अलावा नहीं है। मेरे पास पूरी रूहानी खजाइन है मोहतरम। एक मिनट, सारे चुप कर जाए यार, क्या चल रहा है ये, कोई सुन ही नहीं रहा है बात को। मुमताज साहब, आप लोगों के साथ ही जज्बाती हो जाते हैं। अभी बात सुन लेना मुमताज साहब, अभी खामोश रहे, अपना वालियम बंद रखें। ओ हजरत, इतने जज्बाती ना हो, नंबर ले ले, मैं आपके घर आ जाता हूँ, बात कर ले 4 घंटे, कोई मसला नहीं। क्यों परेशान हो रहे हैं? सुनिए ना, चुप कर। क्यों परेशान? आपसे बात नहीं कर हजरत, आपके अहले इल्म ही नहीं है, आप काम का काम बढ़ा रहे हैं। आपके अमल है ना यार, इतने गाल नहीं करनी है। सैफी साहब से बात हो रही है, आपसे थोड़ी बात हो रही है। सबर कर, मैं तुम जवाब देना। हाँ, अच्छा चले, आप जवाब दे दें। 2 घंटे हो गए ना, थोड़ी उन्होंने काल बनाई। 2 घंटे हो गए ने, तुम समझ नहीं लग रही, मैं समझाना हूँ तेन। अच्छा भाई, आप समझा लो जी। है और साडा बरबी अलबरूक भट्टी थप्पा, ये है वो फेवरेट 49 उस्ताद जी। बस ये पूरी वीडियो ना अपलोड करो कहीं पे और उसका लिंक मुझे सेंड करो, वहां से डाउनलोड करके मैं मुरब्बी ना लड़ते हैं। बस ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी कार्रवाई अर्ज कर दूं, फिर तरावी का टाइम हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जगह हमने रेंट के ऊपर ले ली है जामिया खत्म नबूवत के लिए। उसके अंदर थोड़ा सा काम होने वाला था, वो काम उस दिन का ही शुरू हुआ था। बस थोड़ा सा रह गया, कोई 10% रह गया। वो डिस्टेम्पर और लाइटें थी कुछ खराब, दरवाज़ा एक वॉशरूम का लगने वाला था, बाहर होदी बनने वाली थी, थोड़े से काम होने वाले थे। वो कल तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये है कि इदारे के लिए जनाब इश्तिहारात, बैनर्स, क्या इसका नाम है, फ्लैक्सें, वो कुछ थोड़ी तादाद में भी जितनी हमारी हड्डी पसली थी
اس کے مطابق ہم نے وہ چھپوائے ہیں. پہلے ریٹ لگوایا تو وہ بہت زیادہ بن رہا تھا، پھر میں نے وہ چیزیں نصف کی، کچھ چیزیں 4 کلر کی تھیں، اس میں پیسے زیادہ لگ رہے تھے، پھر میں نے بلیک اینڈ وائٹ کروایا تاکہ مینج کیا جا سکے. اس میں یہ ہے کہ ساتھ مدرسے کی رسیدیں بھی بنوائی ہیں، اشتہارات ہیں، ہینڈ بلز ہیں، رکشا فلیکسی ہیں، مسجدوں کے اندر لگانے والی فلیکسی ہیں. اچھا یہ کام ہو گیا. اگلا سٹیپ ہے کہ ابھی مدرسے کے اوپر لگانے کے لیے تقریباً 4 بورڈ مجھے چاہیے بڑے بڑے، کیونکہ ایک روڈ کے اوپر لگنا ہے، بلکہ روڈ کے اوپر 2 لگنے ہیں. ایک مین روڈ جو جی ٹی روڈ ہے اس کے اوپر، ایک اس کی جو مدو خلیل روڈ ہے اس کے اوپر، ایک گلی کے اندر 2 چاہیے. یعنی ٹوٹل 4 بورڈ مجھے چاہیے ہوں گے. وہ کافی کاسٹلی بن رہے ہیں، ایک بورڈ تقریباً کوئی 25 ہزار روپے کا پڑ رہا ہے. یہ والا کام ہوا ہے. داخلے جو ہیں ماشاءاللہ تقریباً 6 داخلے لڑکوں کے ہو گئے ہیں اور 4 لڑکیاں، ان کے داخلے ہو گئے ہیں. اور یہ انشاءاللہ سلسلہ بہت آگے بڑھے گا اور بہت دور تک جائے گا انشاءاللہ. بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے، بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ یہ بر وقت ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ رینٹ کے اوپر جگہ لے کے کام شروع کیا جائے. جو ہم مرکزی جگہ خریدنے کی کمپین چلا رہے ہیں وہ تو ابھی چلتی رہے گی، وہ ابھی بہت بڑا پروسیجر ہے، وہ اتنا جلدی والا کام نہیں ہے. وہ تو 2 کنال جگہ ابھی لیں گے، وہ 2 کنال جگہ بھی تقریباً 2 کروڑ، اب ریٹ اور آگے بڑھ جائے گا. تو بہرحال وہ ابھی لمبا حساب تھا. اس سے پہلے یہ والا ڈیسیجن بہت اس کے اندر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے، بر وقت ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ کام شروع کیا جائے. تو آنے والے دنوں میں بہت فوائد مرتب ہوں گے انشاءاللہ. آپ حضرات سے اب یہ تعاون کی اپیل ہے کہ آپ نے کہ گجرانوالا کے جتنے بھی دوست احباب آپ کے رابطے میں سوشل میڈیا کے تھرو اگر آپ کے رابطے میں، یا مطلب ویسے آپ اوورسیز پاکستانی جہاں پہ رہتی ہیں، تو گجرانوالا کے جو ساتھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، روم میٹس ہیں یا آپ جانتے ہیں، ان تک یہ پیغام آپ نے پہنچانا ہے، اور تاکہ وہ پھر آگے پیغام پہنچائیں گے. گجرانوالا میں جو ان کی رہائشیں ہیں وہاں تک یہ پیغام پہنچے گا، اور وہاں سے پھر داخلے کلیکٹ ہوں گے. ایک بات اور بھی ہے کہ تقریباً 3 داخلے میں ریجیکٹ کر چکا ہوں بیچ میں سے، اور 6 داخلے میں نے ایکسیپٹ کیے. ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پورا ایک رول بنایا ہے. ہم نے یہ ہر خاص و عام کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو مرضی آئے بس مدرسہ بھرو، تحریک نہیں ہم نے چلانی کہ مدرسہ بھر دیو جی بس. یہاں ہوشیار نظر لوگ چاہیے. ہم نے ڈیبیٹر تیار کرنے ہیں، مناظر تیار کرنے ہیں، عام مولوی تیار نہیں کرنے. مدرسوں والے مولوی قطن جس کا ارادہ ہو کہ مسجد میں نے سنبھالنی ہے، ایک مولوی بننا ہے، کوئی ختم میں کرایا کروں گا، روٹی شوٹی کا حساب میرا چلے گا، قطن اس کے لیے دروازے بند ہیں. وہ ہزاروں مدرسے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ جائیے، جا کے پڑھیے. نہ ہی اپنا وقت برباد کریں، نہ ہی ہمارا وقت برباد کریں. ہمیں ذہین طبقہ چاہیے، کم از کم میٹرک کی ہوئی ہو. یہ اعلان میں کر رہا ہوں، ابھی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر بھی جائے گی. تو ذہین طبقہ چاہیے ہمیں، اور میٹرک سے اپ طبقہ چاہیے. ایف اے بی اے، ابھی تک میرے پاس داخلے آئے ہیں ایف اے کے اور بی اے کے، ماشاءاللہ ایف اے اور بی اے کے بچے آئے ہیں. یہ چند بچے بھی ہم رہ لیں گے، ان کو پڑھا لیں گے، بہت ہیں، کافی ہیں. ان کے اوپر ہم ورک کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ تعالی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ.
اور بچیوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ کم از کم میٹرک لیول کی ہم بچیاں رکھ رہے ہیں، نیچے والے لیول کے اوپر قبول ابھی تک تو نہیں کر رہے. تو اس میں یہ ہے کہ درس نظامی ہے، 4 سال کی درس نظامی ہے جو کہ 8 سال کا کورس ہے. تنظیم المدارس سے ابھی الحاق کروانا ہے اس کا انشاءاللہ. وہ یہ ہم بیٹھ جائیں پہلے تو پھر وہ ان کے فارم وغیرہ ہوتے ہیں، فیسیں ہوتی ہیں، وہ ہم بھیجیں گے اور ہماری پھر الحاق ہو جائے گا. تنظیم المدارس پاکستان جو بورڈ ہے علماء کا، اس کے ساتھ الحاق ہو جائے گا. تو ہوگا یہ کہ 4 سال کا یہ کورس، 8 سال کا ویسے کورس ہے، اس کو 4 سال کے اندر ہم نے کنورٹ کی ہے. مطلب یہ کہ عام مدارس کے اندر جو 1 سال کے اندر تعلیم ہوتی ہے، ہمارے ہاں 6 مہینے کے اندر ہوگی. 6 مہینے کے اندر درجہ عامہ کے 2 سال ہوتے ہیں، اول اور دوم. عامہ اول، عامہ دوم. خاصہ کے 2 سال ہوتے ہیں، خاصہ اول، خاصہ دوم. تو یہ 1 سال کا ہوتا ہے. تو ہم عام مدارس میں عامہ 2 سال میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں درجہ عامہ 1 سال میں ہوگا، خاصہ دوسرے سال میں. ٹھیک ہے جی. پھر عالیہ ہوتا ہے، پھر عالمیہ ہوتا ہے. تو 2 سال کی یہ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں 1 سال کے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے، تقابل ادیان و مذاہب. یہ ہے مین. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے درس نظامی کی تعلیم کو 40% دینے ہیں، تقابل ادیان و مذاہب کو 60% دینے ہیں. ہماری جو زیادہ ترجیحات ہوں گی، محنت ہوگی، وہ تقابل ادیان و مذاہب کے اوپر ہوگی. وہ 60% ہے، 60%. تو 40% جو ہے نا ہم نے تنظیم المدارس کے نصاب کو دینی ہے. تو انشاءاللہ بھرپور بہترین ہو جائے گا، کیونکہ پڑھانے کا تجربہ مجھے سال ہا سال کا ہے. تو ایسی کلاسیں میں نے بڑی پڑھائی ہیں. یہ 4 سال کے کورسز میں نے. اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی آپ کو تاریخ کا یہ حصہ ہے، وہ میں آن دی ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. جب سوشل میڈیا انٹر ہوا تھا پاکستان میں، انٹر ہوا ہے، تو پال ٹاک کے ذریعے سے یہ سوشل میڈیا کی آغاز ہوا تھا. آج سے 25 سال قبل کی بات کر رہا ہوں. تو ان دنوں شعور نہیں تھا اور اتنی سورسز نہیں تھے، اتنا یہ وسیع نہیں تھا کام، چھوٹی سطح پہ کام تھا. پھر آیا تھا سکائپ. اس میں یہ ہوتا تھا کہ گفتگو ہوتی تھی، فون جیسے فون ہوتا ہے، گفتگو. تو پہلی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر درس نظامی کا آغاز عاجز نے کیا تھا. پورے سوشل میڈیا پہ کہیں پر بھی نہیں تھا. درس نظامی کا آغاز کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں نے بنایا، آن لائن ادارہ. اس میں نے سب سے پہلے فری کورس کروایا تھا، غالباً 40 روزہ عربی گرامر کورس تھا. وہ فری آف دی کاسٹ تھا، تقریباً 450 بچے تھے اس کے اندر. پہلا کورس، بالکل پہلا، 450 کی تعداد تھی اس میں، اور فری آف دی کاسٹ تھا. اور وہ کورس جب ختم ہوا تھا تو میں نے اعلان کیا تھا کہ اب میں 4 سالہ آن لائن درس نظامی کورس کروانے لگا ہوں. تو انہی میں سے پھر ہمیں کافی ایک بہت بڑی تعداد مل گئی تھی. تو یہ ابتدا ہوئی تھی میری، اور پھر آگے چل پھر بڑے کورسز کروائے. مجھے تو خود یاد نہیں ہے کتنے کورسز میں کروا چکا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ پڑھانے کا، اور پڑھنے اور پڑھانے دونوں کا تجربہ ایک عرصے کا ہے الحمدللہ. تو اس کو ہم مینج کریں گے، اور میرے ذہن کے اندر پورا ایک خاکہ ہے، انشاءاللہ بہت زبردست اس کو مینج کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور مجھے آج ہی وہ گولڑا شریف کے پیر صاحب کا بھی فون آیا. بڑی انہوں نے محبتیں، پیار اور بہت دعاؤں سے بھی نوازا، اور جامعہ کا ان کو بتایا. تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے مالی طور پہ بھی ماشاءاللہ بھیجے ہیں. اور انہوں نے آگے بھی کہا کہ جو ضرورت ہو تم نے مجھے بتانا ہے. پھر مجھے کتابوں کی ضرورت تھی. میں نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب کی
किताबें और उनका फतावा महरिया वगैरह मेरी लाइब्रेरी में नहीं है, मुझे चाहिए। उन्होंने पूरा सेट उसी टाइम, अभी अभी काल काटी है, तो उन्होंने मुझसे पता वगैरह मांगा है, तो वो बिल्टी भी करवा दी है। हाँ जी, डेवो के ऊपर कह रहे हैं वो मिल जाएगा। तो बहरहाल प्यार मोहब्बत है, और ये आवाज बड़ी दूर पहुंच रही है, जामिया का पैगाम बहुत दूर पहुंच रहा है। और यकीन जाने जो मुजाहिदीन खत्म नबूवत है, बड़े बड़े लोगों की बात कर, छोटों की नहीं, उनको पता चल रहा है, इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत दुआओं से नवाज रहे हैं। अब पता है कि मेरा है एक फकीराना ज़हन, मेरा एक कुछ और मामला है। मैं हालांकि इस इदारे का इफ्तिताह अगर इन्हीं उलमा कराम को बुला के करना चाहूं तो बहुत बड़ा कर सकता हूं। तरीकाकार एक जो जमाने के अंदर राइज है वो ये है कि भाई इदारे का जब कोई इफ्तिताह कराना है, बड़े बड़े लोगों को, नॉमिनेट लोगों को बुलाओ और फिर बड़े बड़े इश्तिहार छापो ताकि कौम की तवज्जो उसकी तरफ आए, और उसमें मशहूरी भी ज्यादा हो जाती है और वाह वाह भी ज्यादा हो जाती है। फिर वो जो उलमा इकराम आपने बुलाए होते हैं वो आपकी आके तारीफें भी करते हैं, जी मुफ्ती बशर साहब जिंदाबाद, बल्ले बल्ले, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत। ये जमाने के अंदर चल रहा है, लेकिन मेरा ये मजाज नहीं। दुनिया के बड़े बड़े उलमा, सच्ची बता रहा हूं, जो मैं अपनी कोई बड़ी छोड़ नहीं रहा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके दोस्त हैं और कुछ रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मेरा मजाज वैसा है नहीं। मेरा बिल्कुल अलग थलग रह के, कोने में रह के, फकीराना वो वाला मजाज है मेरा, ये पीराना मजाज नहीं और मुर्शिदाना मजाज नहीं। हाँ ये है, मेरा मजाज है खानकाही निजाम वाला मजाज। तो अभी ये इदारा बकायदा इंशाल्लाह खानका बनेगी, जो एक पुराना हमारे दौर चलता आ रहा था बुजुर्गों से, खानकाही सिस्टम। खानका किसको कहते थे? खानका कहते थे कि जो शेख होते थे वो अपने पास अपने मुरीदीन को, जो उनके शागिर्द होते थे, जो जिनकी उन्होंने तरबियत करनी होती थी, उनको वहां पे रखते थे, उनको पढ़ाते थे, दिखाते थे, उनकी रूहानी और जिस्मानी दोनों तरबियत करते थे। वहां वो आस्ताने नहीं होते थे पहले, पिछले दौर के अंदर खानका ही सिस्टम था। ये हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो खानकाहों के अंदर पढ़े हैं। हाँ मदरसे भी नहीं होते थे, वो खानकाहें होती थी, जिसको आज मदरसा कहते हैं, आप लोग कहते हो ना, पहले वो खानकाहें होती थी। ये भी एक तारीख की एक चीज है जो मैंने यहाँ आपको बताई है। तो इमाम आजम अबू हनीफा, बड़े बड़े हमारे इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अंबल और बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग वो खानकाहों में पढ़े हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्ने माजा, सब खानकाहों में पढ़े। समझ आई कि नहीं? तो वो वाला सिस्टम हमको ये दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तई। छोटी हमारी चादर है, छोटी चादर है, तो हम चादर देख के पांव फैला रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह, हजूर लब्बैक, लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन, लब्बैक। तो ये सारी कार्रवाई जो है ना आपके गोशगुजार की है, ताकि चूंकि हमारा अदारा ही ऑनलाइन है और हमारी सारी कम्युनिटी और सारे मामलात ऑनलाइन है, हमारे दोस्त अहबाब, हमारा पैगाम सब ऑनलाइन है, तो ये सारी चीजें मैं अब ऑनलाइन आपको बताया करूंगा और मुकम्मल कार्रवाई आपके सामने रखा करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको भी पता चले, जो हमें माशाल्लाह कदमे दरमे सुखने हमारे साथ चल रहे हैं, उनको भी पता चले भाई हम जिस जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस जगह हम अपना तामुन पेश कर रहे हैं, आया वहां पे वो क्या चल क्या रहा है, तो पूरी डिटेल आप लोगों के सामने होनी चाहिए कम अज कम। तो ये थी मुख्तसर सी एक गुफ्तगू। जी शाह जी मौजूद है, बोलें जी, अब आप अपनी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल चाल? ठीक हो? वालेकुम।
ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਾਕਸ ਤੇ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੰਜ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ WhatsApp 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੋਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਰ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ inbox ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ online ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ 0324 744 8814 ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ 0324 ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। 0324 ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਡ ਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। +92 304 03 ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 0324 744 8814। 744 8814। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਆਪ ਦਾ ਹਮਦ ਨਸਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਬਰਕਤਾਂ ਦਵੇ। ਦੇਖੋ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਲਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਾ ਕਲਾਮੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸਕਾਲਰ ਹੀ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟਰ ਹੋਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਜ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਬੇਟਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਡਿਬੇਟਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ है ना कि भाई देखो आपके निसाब के अंदर तकाबल की कुतुब पढ़ाई ही नहीं जब जाती तो कैसे तैयार होंगे? ये तो सेल्फ स्टडी के जरिए तैयार होते हैं। जो भी उलमा कराम लगे वो सेल्फ स्टडी है, उनकी अपनी जाती मुताला, जाती जोक शौक है। तो इदारा ही ऐसा क्यों ना हम बनाए कि जिसके अंदर तकाबुल पढ़ाया जाए। गैर मुसलमानों ने जो इस्लाम मुखालफ लोग हैं उनका निजाम इतना तेज है, इतना फास्ट जा रहा है और वो तुम्हारी नस्लों को निगल रहे हैं, तुम्हारी नस्लों के अकायद और नजरियात को खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक दर्द था, हमने कहा कोई नहीं कर रहा तो फिर मुबशर शाह करेगा, कोई नहीं कर रहा तो हम करेंगे, इंशाल्लाह करते हैं, हम निकलते हैं, फिर देखी जाएगी। हाँ कोई मसला नहीं। तो मैं तो मदीना शरीफ होता था, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना शरीफ चला गया था, मैं वहां से सिर्फ जामिया बनाने के लिए आया हूं और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, क्योंकि उसमें ये है, अल्लाह पाक का वादा है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को वो चीज मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। मुझे इस वादे पे अल्लाह का बड़ा यकीन है। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं, मुझे अल्लाह देगा, वो देखे ना मैंने कोशिश की है, मुझे मिल गया, ये बात है। तो जो जिसकी कोशिश करता है उसको वो मिलता है। मुझे ये भी पता था एक बहुत बड़ा ये पहाड़ है, बहुत बड़ा ये तूफान है, बहुत बड़ा काम मैं करने जा रहा हूं, तो ये कहां से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या ये लड़के तुम्हारे साथ चलेंगे, क्या तुम्हारे ऊपर इत्मीनान करेगी ये कौन सोशल मीडिया की, क्या तुझे ये फंड देंगे? लेकिन अंदर से ये था कि तू टोरते सही ना, देखी जाएगी, तो चलेंगे, बस हो ही रहना, हो ही रहना, होता ही रहना इंशाल्लाह, रुकना नहीं है काम इंशाल्लाह। तो आने वाले वक्त देखिएगा इंशाल्लाह बहुत बड़ी एक खेप उलमा की, डिबेटर उलमा की हम आपको देंगे सोशल मीडिया के ऊपर इंशाल्लाह। और यही तो उलमा जो यहाँ से फारिग तहसील होंगे या जिनको हम पढ़ाई लिखाएंगे, कोशिश ये करेंगे इनको बाहर के ममालिक में भेजा जाए,
कोई जर्मनी के अंदर बैठा हो, कोई कनाडा के अंदर, कोई इंग्लैंड के अंदर, कोई दीगर ममालक के अंदर जाके ये तबलीग करें दीन इस्लाम की, और ये उम्मा मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत करें। मेहराबो मिंबर के जरिए भी ये हो और सोशल मीडिया के थ्रू भी ये काम करें। तो इस नहज के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ, समझ आई कि नहीं? तो इस नहज पे काम हो रहा है। तो बहरहाल प्यार मोहब्बत वालों का बड़ा शुक्रिया, और नईम साहब आपका भी शुक्रिया। ठीक हो गया। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ हाफिज़, रब रखा। तो एक पैगाम यहाँ पे शाह जी भी सुनते ने पे, ओ शाह जी सोंगे ने, मेहर शाह चलो रोजा अफ्तार करन टुर के मैं भी निकलन लगा हूँ, मैनू इजाजत दियो। जो ज्यादा नहीं ना कर सकते, कम अज कम यार नुमान यार मंथलियां ला लो, थोड़ी थोड़ी भावें 2 रुपये क्यों ना मंथली, और सानू पता होएगा कि इन्नी अमाउंट आ रही है। कम अज कम मैं आइडिया ला रहा सा, हुण जेहड़ा जामिया शुरू किया है, मंथली किन्ने पैसों की लोड़ पैनी है? राउंड बोर्ड 2 लाख रुपये, राउंड बोर्ड 2 लाख हर महीने की लोड़ पैनी ही पैनी है, समझ आई? जी है, ठीक है, आसान है। मंथलियां मैनू कोई बंदे ला ले 5-5 हज़ार, कोई मुश्किल नहीं यार। 40 बंदे होंगे 2 लाख रुपया बन जाना है, ते 5-5 हज़ार रुपया, कोई टेंशन नहीं, किसी नूं देंदियां भी कोई फर्क नहीं पेगा, समझ आई कि नहीं? ते इंशाल्लाह उस्ताद अगर रियाल दी गल हो पता नहीं 100 को रियाल बनदा है सारा, डॉलर दा मैनू पता नहीं डॉलर कितना बनेगा, 25-30 शायद डॉलर बनना शायद। हाँ जी, ये तकरीबन 20 को डॉलर बन जाएंगे। 20 को डॉलर की होंदे ने यार, दसो सही यार, कोई फर्क तो नहीं पेगा। 5000 कोई देंदे मर नहीं जाएगा कोई भी, ते कम से कम मंथलियां लवा लैन यार, सानू पता होवे इन्नी अमाउंट आ रही है ते अग्गों असीं की काम करना है ना। ते जिहदे को ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़े नाल थोड़ा सही, फिर की होया यार। ते चलो यार तुहाडी वजह तो एक बच्चा पढ़ जाएगा, एक बच्चा यार, छड़ दियो असीं 1000-2000 नूं नहीं पढ़ाना यार, एक नूं पढ़ाना है, सिर्फ एक नूं। ज़हन च मैं मुबशर शाह ने सिर्फ एक बच्चा रखे है बस, ज्यादा नहीं, वड्डियां दौड़ां नहीं साडियां, एक ते असीं मेहनत करांगे, वो एक भी अगर हो गया वो पूरी दुनिया की काया पलट सकता है, एक, सिर्फ एक। ते साडे नाल टुरो यार, थोड़ा जिहा टुरो। मैं हुण तरावियां से निकलना है, रब रखा, मैनूं इजाजत दिओ। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।